Hello everyone. Okay, the topic for this video is about tolerances and allowances. So, kaning under sa this topic, we'll have three subtopics which include the tolerance, the allowance, fits, and the tolerance and surface finish. Okay. So tolerance is this is defined as the stated permissible variation of the size of a dimension. Okay. So part of machine design or the process is kanang mag-involve to og mga fits, no. So na mga machine parts that includes or involves fitting a machine component into a hole. So for example, kanang naay shaft nga atong i-insert nato sa usa ka bearing or shaft nga ipasulod nato sa hub sa usa ka gear, usa ka usa ka shaft ba nga kuan nato insert nato sa bushing or ipin in a hole nga no. So katos lang nga mga examples are kanto siya moto ang typical nga makita, and I believe that you have seen those examples of machine components nga i-fit ninyo nga mag-involve og fitting of a machine component into a hole. Okay, so sa kana siya sa part of the process of machine design is that we should have a process nga sundon nga unsa ang system nga sundon nga atong isunod kung mag-insert or mag-design ta og usa ka component that involves a male and female part. So what we refer with the male part is the muna siya ang insert, while is katong sa female part is moto siya ang sa ka component where katong mga, for example, the shaft or the pins is ato to insert. So an example like ana is katong sa gear hub, which is the female part, and the shaft, which is the male part. So kung kuanta kung sa fabrication and you have naka-agi na mo og kanang sa process sa fabrication, I believe in your first year or second year ninyo nga sa fabrication, di ba? For example, if you are given nga kaninga pin, ipa-fabricate yung pin sa turnohon ninyo dito sa machine shop or dito sa di ba, dito sa department, nagturno mo dito. Okay, so this is the diameter of the shaft, and maybe gitagan mo as requirement or project nga siya dapat insert ni siya sa og ingani nga component sa bushing ba or usa ka pulley or gear hub. Okay, so you are so kumingan ta og ang diameter sa atong shaft is 3 inches. So ba na? Then so automatically kung kumingon ta og ang diameter sad, ang internal diameter sad sa gear hub nga kung asa insert na tong shaft is na dool sa 3 inches. But kaniya tong naon, kung 3 inches nga shaft, then mo na siya insert sa internal diameter nga 3 inches, di ba? That leaves zero nga itong gitawag nga difference sa ilang sizes. So meaning siya kanang ato matawag nga wala tay gitag nga allowance zero nga allowance sa gatong pag-insert. Okay, inda di ba ni actual kung mag-fabricate nimo sa kanang either sa duha katong gear hub or sa katong shaft is nagud kay minor nga mga adjustments nga buhaton, either pagamyan nimo tong sa shaft or padak-an nimo tong hole sa sa imong gear hub. Just an example. Okay, so sa katong example is that
it is inefficient or kuano kanang an inefficient nga kung mag-fabricate og mga materials nga naatay daghang adjustments after sa trabaho. So it is more necessary, is more efficient nga part sa process sa machine design nga sa pagkumpida sa pag-fabricate na niya is ato na siyang ma-assemble and put into work as fast as possible. That's why nga pareha kato nga gihatagan mo katong 3 inches and 3 inches nga internal diameter sa haba and 3 inches nga nominal diameter sa imong shaft. Nakay sa pag-design pa lang daan nga naka-decide na ka og pila man akong i-provide nga allowance or tolerances ani. So that is the point of this topic, no. So because it is an essential part nga we should know about sa to pag-apply sa mga tolerances, allowances, and kanisang gitawag na to og mga fits and what are their applications and in the design. Okay, so this is the kind of tolerances, the permissible variation if the size of a dimension. So this dimension for could be a shaft, a hole. So coming on to permissible variation, so that refers to the change additional nga size sa imong designed nga dimension sa imong component. So for example, sa gear hub ug sa shaft. So kung mukuan ka na, kung mo-insert ka og kani nga i-insert mo ang shaft sa imong gear hub, so dapat you should have a basis kung unsa ang sakto nga fit, tolerance or allowance nga para makuha nimo ang purpose nimo kung unsa ang gusto nimo nga movement sa imong shaft together with the gear. So for example, di ba, kung moingon ta og shaft in the gear, dapat motor na sila together. So they should work together. So wala sila dapat kanang relative motion with each other. So kung moingon ta relative with each other, dapat wala sila movement nga duwa sa different movement between sila ya. Kung pwede isa lang ka movement, ideally ang dapat isa ra gyud ang movement sa shaft ug sa gear. So naa na siya corresponding tolerance og fits nga dapat i-apply sa nga na. Another, so for example sa shaft ug sa bearing. Diba sa shaft ug sa bearing is ang bearing is mo move na siya or mo rotate na siya relative sa shaft, diba? So ang shaft is for example for stationary bearing and the shaft is rotary, nagtuyok ang shaft, is that makita nimo nga nagay siya relative motion. So kung unsa ang gihuguton, kung unsa ang fit nga gigamit nimo sa gear and shaft is dili na siya nga pareha sa bearing og sa shaft. So so makita na to nga mas luag ang fit dito sa bearing og sa shaft kumpara diri sa gear og sa shaft, because mag-allow man ang bearing og shaft ng assembly og relative motion with each other. Okay, no? So that's the example. Okay. So kani ang typical or ang notation sa tolerances. So for example, kaning sa kaning sa ubos is mo na siya ang hole. So ang hole is na siya nominal nga 0.6, then na siya tolerance of 0.002.
Okay, so then the shaft nga mo insert sa hole is that na siya outside diameter of 0.595 but naa say tolerance sad nga negative 0.002. So that allows distance or clearance between the two components. And kanisad no, so this is the notation. So kung may notation is mo na siya ang mga the way tolerance is specified or expressed. Kung na to nga kung magbasahon na to ni siya nga expression is it means nga mo na siya ang given nga tolerance. Okay, so there are two types of tolerance. First is the bilateral tolerance. So as the name suggests, the size of a part is permitted to be either larger or smaller than the given dimension. So since it is permitted to be either larger, so ang specified diri sa iyang expression is that pwede siya mudako or mugamay sa iyang given dimension. So for example, sa kani is that if the nominal size of for example, if this is referred as the size of a shaft, so the diameter is 9/16, then if it is permitted to be either larger or smaller, thus hence the bilateral tolerance of 1/32 of an inch. Thus, this is the expression. So, muna isang expression niya. So, 9/16 plus minus 1/32 inches. So, plus minus, this signifies nga bilateral na siya. Nasad, diring expression is if the nominal diameter is 1.062, then if it is bilateral, nga nasa bilateral tolerance of 0.01 inches, then this is the expression. The second is the unilateral tolerance. Ang unilateral tolerance is that the size of the part may be larger only or smaller only than the given dimension. So, in opposite sa bilateral tolerance, ang unilateral tolerance is that larger lang siya or smaller. Okay, so dili siya either sa duha. Okay, so and thus the expression is that man siyang expression para sa unilateral tolerance. Okay, so kaning sa first diri kaning sa left nga expression, if you're given nga 1.062 nga nominal diameter, if it is permitted to be larger only, so magbutang ka dito og expression niya is na dito butang ka og plus 0.01. Then ang sabos niya is negative 0.00. Diba? Diba sa kuan, diba sa expression sa bilateral is that nabutang tag plus minus. So either sa duha. But sa unilateral tolerance, since if it is permitted to be larger only, ang expression nito is plus ta sa 0.01. Now, kung ang usa ka dimension is permitted to be smaller only, ang ibutang na sa dato diri is nata sa ubos, so mag-minus ta og 0.01. But the upper quantity or the superscript na to na siya, we call this the superscript, is that it is plus 0. Okay, no? So to summarize this expression for unilateral tolerance, kung ang pasabot na to is larger only, example, larger only by 0.01 inches, then this is the expression, plus ta diri, while sa minus is 0. But if it is to be smaller only, plus 0 ta, then minus ta diri sa ubos nga kuan or di sa subscript. Okay, so muna expression sa unilateral o bilateral tolerance. Now is that there is another terminology nga somewhat related or usahay kay ma-confuse nato with the tolerance.
and this is the allowance. Okay, so allowance is defined as the minimum specified difference between the dimensions of the pin or the male part and the whole or the female part. Okay, so specified difference. Okay, so di ba ang the definition of tolerance is that it is the permitted difference in size or permitted change in size. Okay, so they're somewhat similar, no, ang definition. Okay, but how allowance differs with tolerance? So asa man sila nagkuano? So muna ang kalahian sa allowance at tolerance. So ang allowance is a planned deviation from an ideal or the given dimension, and it is the size difference between components that work together. Okay, and the tolerance is expected but unplanned deviations. Okay, so okay, ano pa? Marag naglibog pa, marag wala pa na to nag-gets no kung sa ang difference sa allowance og tolerance. Okay, so balik ta sa tolerance. Diba ang tolerance is that it is the permitted deviation or change in size of a given dimension. Pero sa allowance is that difference gyapon siya sizes between the male and female part. So what did you notice sa duha ka definition? Ang tolerance is wala nag-specify ang tolerance kung naabay mating part ang usa ka component, di ba? If you are given a shaft nga kani sila is wala to kabalo or although you have insight kung asa na siya pagamitan, but wala nag-specify kung saan yung mating part. But in the allowance is that you should know kung saan yang mating component. So that's why it is the permitted difference in size of the male and female part. Okay, so that's why sa tolerance is that magbutang ka diha og permitted change is either larger only or smaller only or both, nga pwede siya mga larger or smaller, nga wala ka nag-specify kung unsa ang yang mating part. So for shaft is wala ka nagbutang kung naaba ni siya gear hub ani or female part nga asa ni siya insertan. But in the allowance is that naa siya kay female o male part gud diha nga mo to siya basihan nimo nga mo ito'y difference sa duha ka sa size sa duha ka components. So for example, if you have the gear hub naa kay usa ka shaft nga mo insert nimo, so the difference of the sizes of those two components is masya gitawag na to allowance. So example is that the pin for a yoke connection is a diameter of 0.75 inches, a total length of 2.5 inches with a head that is 1.25 inches in diameter and 3/8 in thickness. The tolerance on both pin and hole is 0.003 inches with an allowance of 0.001 inches using the basic hole system. Define the appropriate tolerances. So in this example, the requirement is atong i-define or express na to unsa ang appropriate tolerances. Now is that we are given a pin nga na diameter of 0.75. Then na tolerance of 0.003 nga nasa allowance of 0.001. Okay, so atong express na to sa ang tolerance. Now sa atong ni is we expect nga ang tolerances na to is naasa sa pin ug sa hole. Okay, so this is both an application of the tolerance and allowance. Okay, now let's go with the sa pin, no? So since the diameter of the pin is 0.75, we call this as the nominal diameter or the given dimension. Okay, then hole. Okay, so
tanawa nga na ay allowance of 0.001 kani sa 0.001. So kung di ba ang allowance is defined as the as the difference of the size of the pin and the hole. Okay, so and we have this basic hole system. Okay, so basic hole system, just a sneak preview of the basic hole system kay mas ako na siyang ma-discuss sa next nga topic dito sa fit is that sa basic hole system is that ang gibasihan na to ani is ang hole, not the pin or the shaft. So thus kung sa basic hole system ang mag-adjust is ang katong shaft. So sa kaning example ani is dili na to usbon ang size sa hole under the basic hole system, but kundili ang size sa shaft, or in this example is the pin. So that's why sa expression to sa tolerance para sa pin is that instead of 0.75, which is which is the supposedly given for the pin, is that mo na siya ang gibutan nato nga size para sa hole. Okay, so that's why ato siyang gimaynusan og 0.001, which is the difference of the size of the hole and the pin. So ato siyang gimaynusan of 0.001. So ang allowance is not dili na ang pag-express allowances ato na siyang giminus dito sa 0.75, thus nata diri sa expression nato sa tolerance as 0.749. Okay, so muna siya ang giminusan nato allowance. Now it is permitted to by tolerance of 0.003. So okay, so di ba natay unilateral tolerance, di ba? Sa tolerance is that it could be either larger only or smaller only. So the purpose of a pin and in a hole is that we should insert the pin sa hole. So obviously, and it is imperative nga paggamin ganato ang atong pin, di ba? Dili man nato ato na siyang atong padakan para ma-insert siya sa hole. So and we are given a tolerance, thus this application sa kaning given nga tolerance of 0.003 is ato na siyang subtract or i-minus nato ni siya sa size nato sa atong pin. So given the 0.749, which is adjusted na ni siya sa allowance, so by the expression gikan sa atong unilateral tolerance, since this is only permitted to be smaller only, so ang sa baba na to is plus 0, then sa minus na to is 0.003 inches. Okay, now sa hole. Okay, sa hole is that sa hole is balik ta sa katong basic hole system. Ang si hole is dili na ang dili na mag-adjust si hole sa basic hole system. So that's why sa 0.75 is mo na siya ang mo na siya ang atong ibutang nga nominal size dire. Okay, so sa hole, para accommodate siya sa pin nga insert siya, insert dire sa hole is that kaning application to sa tolerance is larger only. So that's why sa expression na to sa tolerance is that plus 0.003 ta, and this is unilateral nga tolerance minus 0 ta diri. Okay, so di na makita kung sa ang application sa allowance o sa unilateral tolerance, as well as unsa ang pasabot sa basic hole system. Next is that gitawag og fits, no? So fits is that defined is the clearance between two mating parts, and also the choice of a fit determines whether the two parts can move relative to each other or act as a whole. And the main use of selecting a fit is for regulating the sizes of mating parts and holes for best performance. Okay. Balik sa katong example niya sa introduction is that natoy duha ka example no katong gear og shaft and bearing and shaft. Okay.
sa gear and shaft is that the two mating parts should not have a relative motion between to each other. So thus they should act as a whole. So kung sa ang RPM ni kuan, sa motion ni shaft is musad siya ang dapat nga motion ni gear. So no relative motion to each other, kung pwede usa lang sila. Okay, so meanwhile sa gear o sa shaft is that they have a relative motion. So relative motion because for example sa katong setup is wala nagtuyok si bearing but si shaft is nag-rotate. So nay relative motion, and thus mas dako ang iyang fits kaysa sa gear and shaft, di ba? So in vernacular, in kuan nato sa binasay, atong binasayon nato is mas luag ang fit sa bearing og sa shaft. Okay, so kani siyang sa fits is that this is a standardized nga standardized nga selection of the unsa iyang assign nato nga allowances, tolerances sa shaft og sa hole, depending kung sa ang iyang application, depende kung sa ang fit niya. So kung if this is the kind of fit nga or the application nga atong gamitan sa shaft og sa hole, if this is for gear and shaft nga assembly, then this is the kind of fit nga atong apply. But if this is for bearing, bushing sa shaft na is nan siya corresponding fit. Okay, so that's why natin makita nga different nga types of or categories of fits. So there are different standardized fits, mainly na iduha. First is the ISO or the International Organization for Standardization, and the second is the ANSI or the American National Standards Institute, or formerly the ASA or the American Standards Association. So kaning ASA is kanang kung makita na ninyo sa textbook sa Design of Machine Elements by Ferris, is that ang gigamit pa niya sa standards is the ASA, but the name of the organization has been updated, na nausab na ang yang pangan, and currently the name of ASA is the ANSI, and pero they have the same more yapon ang standards lang katong mga figures sa ilang mga different fits. Okay, so in this book ang gamito na to is kaning sa sa ANSI, because available na ang available na mga tables nga gamiton para sa mga different fits, and including the corresponding ng mga nominal diameters, nominal sizes, as well as the different ng mga fits for different applications. So dirita sa being standardized. Okay. So the hole and shaft basis system. Okay, so kaning hole and base shaft basis system is muna siya ang ako na siya na-mention dito sa example, di ba? Okay, so this is important because this will determine kung saang basis na to, kung unsa nga component between sa shaft ug sa hole ang ato siyang himon nga stationary. Kung bali kan dili na siya mag-adjust na to, so dili na to siya applyan sa allowance. Okay, so diba sa katong example is that since it was stated nga basic hole system siya, wala na to apply og allowance ang sa hole, but ang gi-apply na to is katong sa shaft. That's why gimaynusan na to og allowance ang diameter sa shaft, but the nominal diameter for the hole is wala to gamitan ng allowance. Okay, so
This is a system in choosing for a fit, and there are two options. It can be either a hole-based system or a shaft-based system. So, sa hole-based system, it uses a constant measurement for the hole, and the shaft-based system is the other way around. So, vice versa, no? Okay, so ang application na to sa allowance is sama lang gihapon sa katong gigamit na to nga process sa katong example problem. Okay, so there are categories of fits. So there are muna ang three main categories, and these are categorized based on unsa ang categories pod of application sa pin o sa hole. Okay, so first is this clearance fit. Ikaduha is kaning transition fit o interference fit. Okay, so kani sila is ang difference nila is basically on the unsa ang giluagon sa fit sa pin o sa hole. The clearance fit is the shaft is always smaller than the hole, and this enables easy assembly and leaves room for sliding and rotational movement. So sa katong tulo ka mga categories of fits is that mo na siya ang typically nga naay mas lugluag nga fits in vernacular. Okay. So, and mo na siya ang application, mo na siya ang usa ka example of a clearance fit, although this is this is an illustrative example. And the clearance fit has 6 subcategories, and these subcategories are are done or categorized because of the unsa nga applications, unsa nga type siya unsa nga type nga clearance ba siya. So the 6 subcategories are the loose running fits, free running fits, the closed running fits, sliding fits, the closed clearance, and the locational clearance fits. So first is the kaning loose running fits. This is the fit with the largest clearance. This is suitable for applications where accuracy is not of the utmost importance and contamination may be a problem. Okay. So kani siya ang pinaka muna siyang atong pinakadako nga clearance. Kumbaga pinakaluwag sa mga fit under sa clearance fit nga category. And the example ani kaning is if the fits are exposed to dust contamination, corrosion, thermal and mechanical deformations. Mga pivots, mga latches, mga example ani. The second is the free running fit. This is suitable where no special requirements apply to the accuracy of matching parts. This leaves room for movement in environments with heavy temperature changes, high running speeds, and heavy plane bearing pressure. Okay, so kuan gyapon ni siya free running fit. This leaves the same with the the first kaning sa loose running fit nga this allows movement between the parts, but this has also allows higher running speeds. Example is shaft and plane bearing fits nga nag-allow og little rotational movements or applications nga nag-need or maintenance of a film of oil. So kani siya is mo gani ang mga assembly of roller or ball bearing and shaft nga assembly, because katong assembly is that nanghinahanglan to siya og rotational movement between each other. So for example, if the stationary is ang bearing, so kanang mga bearing makita na to sa bearing na to sa kanang shaft, for example kanang sa saw nga gamit sa saw, if this uses bearing, okay,
If the other way around nga stationary ang kuan, dili mag-move ang shaft, but the kuan kun dili ang bearing is the axle sa sa car nga ang magtuig niya is katong bearing kung asa gi place ang kuan, kung asa gi place ang wheel sa kuan sa tire sa car. Okay, so that's the free running fit. The closed running fit is a good choice for applications that require smaller clearances and moderate accuracy. This is good for withstanding medium speeds and pressures. Okay, so smaller clearances kung kumpara ni siya sa sa free running o sa loose running. So example niya is sa mga machine tools, sliding rods, machine tools, spindles, because sa man kanang machine tools, spindles, and kani mga machine tools is nag-require ni siya og good or moderate nga accuracy. So that's why gamay-gamay ang iyang clearance ay compare sa duha ka mga previous nga mga subcategories of clearance fit. The fourth is the sliding fit. This leaves a small clearance for high accuracy while maintaining ease of assembly, and the parts will turn and slide quite freely. So basically, kaning sa sliding fit, as the name suggests, is that this is more an application para sa mga sliding yung mga application. Siga, example is kaning sa guiding of shaft, sliding gears, slide valves, automobile assemblies, clutch disc, and parts of machine tools. So kanin sila mga this is more of a as I've said earlier, this is more on sliding application. So okay, if we permit a machine part to slide sa kung asa siya gi-install niya, is that na siya tay i-leave nga clearance or clearance para magkwanta na siya i-allow nga sliding movement between sa duha ka meeting parts. The locational clearance fit, so this is this fit provides minimum clearance for high accuracy requirements. This does not need any force, and the meeting parts can turn and slide freely with lubrication, helping with assembly by hand. Okay, so high accuracy siya, pero dili siya nanginahanglan og force. So naa siya if this doesn't need force while requiring high accuracy, so meaning kamay kayo ang iyang clearance. Okay, no? So example is mga roller guides and guidings of shafts. Okay, so kaning mga roller guides wala na bita kay there are also bearing nanginahanglan na siya og minimal lang kayo or halos zero nga vibration. So isa sa mga factor ana nga mag-cause og nga pa maka-minimize sa vibration is that sa kaning bearing assembly is that there should be lower relative motion between the two parts, but it allows relative motion. Okay, no? So that's the high accuracy, pero natay gi-allow nga motion between each other. So next is that the next nga category after sa clearance fit is the transition fit. Okay, so this encompasses two possibilities. First is that the shaft may be a little bigger than the hull, thus requiring some force to create the fit, and the other end of the spectrum is a clearance fit with a little bit of room for movement. So kanisha is that transition fit is more is tighter than the clearance fit, because it's either nga a little bigger siya sa hole, thus requiring some force, or pwede siya clearance fit ni siya nga hatag lug gamay clearance, thus little room for movement. Okay, so what are the example ani ko
This leaves a room for small clearance or creates a small interference. Assembly is possible using a rubber mallet. Okay. So kaning interference is the kuan siya. Muna siya ang kuan, if the two meeting parts have kuan dili wala ka nagbut wala ka nag-apply og tolerance or wala ka nag-apply og allowance, nago na siya difference sa ilang sizes nga maka-cause og okay, di ba, two meeting parts can have different sizes nga mapasok, but we have also a difference in sizes nga mas dako ang shaft kaysa sa hole, thus the interference. So muna siya ang and muna siya ang definition sa interference. So for example, ani is kaning sa hubs, gears, pulleys, bearings. Mainly kaning first three examples, kaning hubs, gears, because the assembly of gears or hubs and the shaft is nag-require na siya og hugot nga fit, because wala na siya mag-allow og relative motion between sa duha ka mga meeting parts. Okay, so muna siya ang application sa similar fit. Okay, so naikaduha is kaning fixed fit, no? Okay, so this leaves a small clearance or creates a small interference. Assembly is possible using light force. Okay, so similar fit is that kamay lang kayo ang clearance gina niya, and but sa fixed fit is that this is kuan yapon mas hugot pa ni siya sa clearance fit, and thus tungod sa kuan niya is mag-introduce na siya og nanan siya friction gamay, and thus kailangan siya light force para ma-insert nimo. So pari-pariha ang mga application sa duha ka mga fit nila, gears, hubs, and this mga bushes, armatures and shaft. Kada sa armatures and shaft is that need gina siya og tight nga assembly. Okay, so we have also the third category is the interference fit. Okay, so muna siya, diba, tulo ka mga category sa fit: clearance, the transition, and the third is the interference fit. Okay, so interference fit as by using the definition of interference, diba, interference is the difference of the size of the two meeting parts where the size of the pin or the shaft is bigger than that of the hole. So muna interference. So the fit is, this interference fit is also known as press fits or friction fits. This always have the principle of having a larger shaft compared to the hole size. That's its definition. The assembly stage requires force, sometimes lubrication or heating of the hole and freezing of the shaft. Okay, so because there are applications of two meeting parts kinahanglan gyud na siya og naiusa gyud nga dako nga friction, and basically the objective of applying this interference fit is the two parts should act as a whole. So this almost leave zero or no clearance bitan sa duha, kay kuan pa man magamit pa ganini siya og force in order nga ma-fit ang shaft sa hole. Okay, so naano siya subcategory ang interference fit. Ang first ani niya is the press fit nga naay minimal interference. And assembly can be performed with cold pressing. So unsa pasabot to cold pressing? So kuan ni siya, this is just a simple application of force nga walay heating nga may tabo in either or both of the meeting parts. So kuan ni siya, kung sa ang normal nga temperature or normal nga condition sa normal nga condition sa two meeting parts, apply na ni mag-force ana niya nga na interference, then that is the press fit.
So hubs, bushings, bearings. Okay. So there are also bearings nga there are also bearings nga kinahanglan siya og tighter fit or press fit gud siya nga kinahanglan pud mo og force para ma-insert tong yang bearing. Kani hubs is this is muna siya ang typical nga application sa hubs kung saan pag-insert ang shaft. The driving feet. This needs higher assembly forces for cold pressing. Another way is by using hot pressing. This is more prominent than with a press fit. So tungod kay tungod kay this needs tighter fit than the press fit is that mag-apply na siya og heating. So kung mag-apply tog heating ani niya, with heating is may tabo nga pwede na siya ma-modify ang yang size niya since mausab yang ang property niya. Pwede na siya kung mag-apply kag force niya is masali siyang i-fit. So and kung ma-thaw na siya or mabugna na katong gi hot press nimo is that mubalik to siya sa yang pwede to siya ma-expand nimo, thus siya mas tighter siya of fitting kontra sa cold pressing. And karon is that ang application niya is that the permanent mounting of gears, shaft, and bushes. Okay, so emphasize gud diri no kung this is more applicable sa permanent mounting because with permanent mounting throughout sa lifetime sa kaning mating gears sa mating mga components is that wala na siya gi-allow di siya gi-allow nga mag dual act as a whole throughout sa life. So wala na siya at certain period nga matanggal na siya. Thus mo na siya application sa kaninga fit. And the forced fit. This is the high interference fit. This requires heating the part with a hole and freezing of the shaft to force the mating parts together, and disassembly can result in broken parts. Okay, so sa driving fit is nag-involve siya og heating. The press fit is that cold pressing siya. So cold pressing, wala involvement of heat. Meanwhile diri sa forced fit is that mo siya ang pinaka-tight sa among sa tulo ka mga interference fit because ang hole is i-heat ang hole kay nga naman hole is mo expand because di ba with application of heat sa usa ka body the is expected nga siya na expansion while the shaft nga mo insert ato niya is i-freeze ni siya because with freezing is na metabong nga contraction or thus siya nga despite nga taas og interference ang tuwa ka mating parts since gi-freeze and gi-heat man ang shaft ug ang hole respectively is ma-force gito siya og assemble. So tungod ana is siya since same siya sa application dito sa driving fit nga for permanent na siya nga permanent nga fitting. Thus the disassembly can result in broken parts. Okay, so this is more applicable sa mga sa mga large or mga heavy nga components o mga heavy nga components nga nga not only nga zero clearance siya but i-force gud nimo nga ma-expand ang nga ma-expand tong hole because if ma-expand ang katong hole is that kung temporarily ipa-expand mo ang hole once nga matanggal tong heat nga gi-apply na niya is mo contract to siya og balik. So once nga mo contract to siya og balik gipahugtan pag ginyog sa motong katong assembly.
kung wala siya interference, kung zero clearance lang siya nga wala kay force nga apply na niya, that is basically kuan siya mas that is essentially na chance nga matanggal siya in the future because wala man siya mag-involve og expansion and contraction nga mo ay nakapahugot niya samot. While sa kaning interference fit is that niagi na siya og expansion then contraction, tas kaning siya more on the application of permanent assembly of mating parts. So review, we have three categories of fits: the clearance, the transition, and the interference fit. And we have corresponding mga subcategories that differs in the type of application or the type of assembly sa mga mating parts. Now let's go to the reading the table of fits. So these table of fits are found in the textbook of the for example sa table 3.1 sa design of machine elements. So gitabulate dito ang different nga fits with their corresponding mga nominal size of the hole and the shaft. Okay, so how to read the table of fits? Okay, so there is a table of fits. Okay, so the first columns that naano siya the nominal size in inches. So this refers to the unsa ang sukod sa shaft ug sa hole. So kani is 0.04 is mo siya ang range. So 0.04, for example, if you're given a shaft nga 0.05 inches nga diameter, so ni fall ni siya sa kani nga range. So 0.04 inches to 0.12 inches of diameter is diri ka mangita niya og iyang mga fits niya. Okay, so in reading this is that the kaning mga figures diri sa second column pataas is that imo na siya i-multiply og 10 raised to the power of negative 3. Kay mo na siya ang mo na siya ang mga tolerances nga i-apply nimo sa kaning nga mga mga dimensions diri or nominal size sa imong shaft or sa hole. Okay, then for kaning RC1 ug RC2 is this refers to the type of clearance fit. Okay, so clearance fit, di ba, na sliding, loose running nga mga fits is mo na siya ang gi-classify. So dito sa book ninyo is noon sa ang RC1 ug RC2. So if you're given nga this type of close running fit and diri ka mangita niya. Okay, now is that unsa maning hole ug shaft. Okay, so hole ug shaft ani is either kung asa ka di ba given ka og sa usa ka problem, di ba, na ay hole og shaft. So kung pagtaon nimo unsa ang allowance sa shaft sa hole is that kani ang gamiton nimo nga figures. Meanwhile kung sa shaft is kani ang gamiton nimo, then i-multiply ni siya og 10 raised to the power of negative 3. Onya, if it is a basic hole system, then ang hole nimo is dili na usbo nimo tong given nga nominal diameter niya, then kani ang applyan nimo sa iyang figures para sa iyang tolerances. Then sa shaft is mo tong adjustan nimo sa imong allowance, then mo na siya ang ibutang nimo nga range sa iyang tolerance para sa iyang dimension. Okay, so nagkuan siya
So makita nimo diri nga kaning sa uh, whole is more on kuan mag-add ka sa iyang size because kani sa iyang tolerance niya is nasa naka-plus ni siya diri. So bilateral tolerance, unilateral tolerance. Minimal diri siya shaft is mo ni siya ang range sad. Mo ni siya ang range sad sa kung pila ang tolerance ngay kung pila ang iban nimo sa given dimension nimo sa imong shaft. So for example diri sa RC1 sa range of 0.04 to 0.12 inches of diameter is allowed lang ka nga mag-minus ka og 0.0001 to 0.0025 of nga iban sa iyang dimension. So the same goes with the other categories of feet, RC2, RC3 nga na ang application. Now kanino this. So I'll discuss about this example problem sa next nga video, no, and as well as the tolerances and the surface finish. So monto siya ang content sa second nga part sa kaning nga video. Alright, so that's all for this video. Thank you for listening, or thank you for watching, and wait for the part 2.